إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول مهر وعدكم مدني كتاب التوحيد ومحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان کروا فوا نواوي السنباب أي نكتكم وارفنا إدمج واهكنا جنباب ಮತ್ತು ನಕೆತ್ತಂಗೆ ಈ ವಾರೆ ವೆಹುಮುಗೆ ಸೌಬೆಕ್ಕಮುಗ ಜಾಹಿಲಿ ಜಮಾನುಗ ಮಿಸ್ತ ಕಬೂಲು ಕುರಮುಂದಿ ಅಕೀದಾ ಐ ಶಿರುಕುಗ ಅಕೀದಾ ಅಕ್ಕಮುಗ ವಾಹಕ ಮುಸನ್ನಿಫ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಈ ಬಾಬುಗೆ ಇಸ್ಸಿದಿ ಬಯನ್ ಆಯ್ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಸೌಮೆ ಬಾನಿ ಕಿಯಾಫ ಎಗೋತಂಗೆ ಮೆ ಫಹಮ್ ಬಾಗೆ ದೆಕ್ಕಿ ಹತರು ಕಮೆ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗ ಜಾಹಿಲಿ ಜಮಾನುಗೆ ತೆರೆಯುವ ಹತರು ಕಮೆ ಉಮ್ಮತು ಮೀಹುನ್ ದೂನುಕೊ ಬಯಕ ಮೀಹುನ್ ಗಿಫಾಟಂ ದಾನಕ ಮೆ ಗಿತಿರೆಗ ಹತರು ಕಮೆ ಗ್ವಾಹ ಬಯಾನ್ ಕುರವಿ ಏಯಿ ಅಲ್ಫಖ್ರು ಬಿಲ್ ಅಹ್ಸಾಬ್ ಹಸಬ ನಸಬ ಮಿಸ್ತಕು ಫಖ್ರು ರುಮಾಯ್ والطعن في الأنساب نسب بدبس كنماي أبكيوماي والاستسقاء بالنجوم تريتكم وارفنا أميد كرماي تري نكتن أي واره هم سوبكم كمين قبول كرماي والنياحة ميتا كمچك مصيباتا كتري نوموغي غدا أدون روي هدوماي مفد كنكم يومتوغا نيهن دونوكم إفاتانا كينس مكنكم كي جاهلي زمانوغي كنتتو تريمبا كنتتك أدي ميغوتون ريموغو نوباكم واهكا بيان بهنجج ميري ألغن ميم واهدك كوي مفرتم حديثكي مصنف رحمه الله بيان كر الله فحديثه ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حديث مصنف رحمه الله قلنا بابك حديث كمانه فرتوان بدال فني ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه ولهما متان مرادكي كورين استدي حديث كيس بخاري او مسلم کی روایت انکا سیدالون ادے بیفل روا کر الله وہی بخاری او مسلم کا روا پر روایت می زید بن خالد رضی الله عنه فرائپلم بدالوي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أهر من ناقم فاتس نماذ قربية الحديبية يكيون تنك أي علوم من إسلامي تعريفك أمم مدنة صلح الحديبية إنغا ديتا فاتس نماذ إمام قرم فوق على إثر سماء كانت من الليل أي ريكي واره وهم ريك ريك واره وهم ريك فاتس نماذ قرم فوق فلما انصرف نماذ كن وداغن نيستكناغن نماذ كن وداغن أقبل على الناس نيستكن دمال قرمت لبا فقال حديث قربي هل تدرون ماذا قال ربكم تبامهن نجيه تبامهم ببرس كلام کے وحی قربی کی کے کلام کے وحی قربی کی کے کن تبامهن انگے ہیے قالوا ابيكم النبي الله ورسوله اعلم الله اي اله رسول اي مولد نوٹی کے منی قال ایک دفعہ حدیث قربی
أي الله سبحانه وتعالى وهي كريم قدسي حديث متى بيان كرافوني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ميدو هندوم بيروكا تمن إله أرتكم ترين بايم ميهم هندوم أبي تمن إله إمام وحالتك إبّك وكافر أدي تمن إله كافر وحالتك إبّك تمن إله إمام وأنبّك تمن إله كافر وحالتك دين تفسير قربي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته تممن باره وهني الله بفضل وانتركماي إله برحمتنا بنميهم دنّي فذلك مؤمن بي فهي إبامي هني تمن إله إيمان بميهن كافر بالكوكب تريتك كافر وفامين إجماعنا की बारे का असर तरीका का वाकम कबूल कर अक़ीदा या ईमान वाबे के कि मंग इलाह ईमान वाबे व अम्मा मन क़ाल मुतिरना बिनौइ कदा व कदा मिवेनी एवेनी नकतेक के सौबुम होता मिवेनी एवेनी तरीक़ के सौबुम वार वेहुम कम बुनी मीहुं दन्ने फ़ज़ालिक काफ़िरुम बी फ़हि इबामिहुम ऐ कि मंग इलाह कुफ़ुर फ़ामे मुअमिनुम बिल कौकब तरीक़ ईमान बेफ़ामी मी हदीस मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह के नाफ़ों बाब मी हदीस के मुराद अगुनंगे निवार साफ़ है यही मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला बसफुल बयान कुराफ़ेवनी एकलांगे वारे वेस्सेउ निस्बत कुरिमीहुं ऐ एकलांगे हकीकतुगा ईमान बेमीहुं ए नमस इमम्मेन वारे वेहुनी मीन नकतेक्के सबबुन्ने नोनी मीन तरीक़े सबबुन्ने निगोत बुना मीहुं ऐ अल्लाह कुफ़ुरवे ए तरीक़ ईमान बमी अगुम में बाम फेशीरुगा फाह को फवाने मी कुफुरुगे दरजागे वा ऐ वारे उफद्दवा वारे विस्सवा फरातकी तरितक्कमुगा नुवत नकेत्तक्कमु कबूल कुफियाम ऐ अल्लाह शिरूकुन रब्बु अंतकम एमिजाम इफदालतिगेन मिल्लतुन बेरवान ऐ अल्लाह पेवा एन खालिका एन ईमान एनमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मी वारे पे विस्सवनी एकदांगे कं खाले बकी एहनमेस वारे मेहुमुगा सबबु ए नकिक्कम कबूल कुरन्या ए कुफुर एहनमेस ए कुफुर गसव मेहा मिल्लतुन बेरनुवा कुड कुफुरुगे मत कुड शिरुकुगा अमलक्कम गयकम वेगिंदा ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकमग्गा सबबेग्गा तअसीर लब्वा फनुवा कमक अलगुन मेंगे असर निस्बत कुफिया अस्तु फरात की अल्लाह कं कबूल को सौबें अवुन अमिल गेनिसियाम अल्लाह लब्वा फनुआ सौबेकम गवानमा एकम वेगिंदानी शिरकुगे तेरे अस्लु उफद्दा फरातकी ए नकेत्तकम कबूल कुफियाम अल्लाह पे वयन खालिक का ईमान वे ऐसा फरे गेमिया मिल्लतुम बेर वेगिंदा ए बोड शिरकु का अमलकम गवेगिंदा एम बिमिताग मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुराफोनी ए नकत वारे निस्बत करू इस्सार निस्बत करू ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला वे कुफर कम के मिसाल का अलगुन लेकिन नवाने इन नकेत्तंग एई अवगमन वारे वेस्सादे एच्चेकम कबूल कोगिन आदि एगे सौबुन कम वारे वेहनी कबूल कुरुम बसई ए मिसालगा खुदके वारक मेनो शेख हुसैन रहमहुल्लाह मिता बयान कुराफनी मिगोतो मिस्तकुन तरितक निस्बत को उळे उळुं तिंबेक बे मत नकेत्तक निस्बत को वारे उळे उळुं तिंबेक बे एमे फुरतो निस्बत की निस्बत ईजादिन वहादी शिरकुन अकबर दारो निस्बत ईजाद माने की वारे पे उफद्दवनी फरात तक का निस्बत करो विजा में शिरकुन अकबर बड़ शिरक देख निस्बत सबब देवनई एतकेच्च की सौबेकम निस्बत करो वहादी शिरकुन असगर मी कोड़ा शिरके तिम्मने निस्बत वक्तिन वगुदु कम निस्बत करो वहादी जाइज़तुन मी हुद्दकमेक एक माने की नकत की लागन नेच माने की अवगुण दीपम वस्किया नकत के बुर असिदा बुरुना कहती रोन मियहेली अद पुनोस फुस अवलिया मा फुराउर उतुरा हिंगुस बार नकत है अवगुण इरुआ मुस न होड़ मुस दन्ना मी किसे की
urduga min dawruwa taritakun algon men ebenge enake lagati minake lagati ei wagut emvima nisbatu waqte ebuna boge mane ki ware vehuni mina nakatek gaye ei ware vehunu wagutu faha kurumattaka buna ka wanya enisbe jais budde ei misalaka algon bunani ware vehuni mere magriba isha de terege note ware vehuni ashajje iruwe oni ware vehunu december ge oni me ein de nukode december ge saubum ware vehuni kamak algon men ebunan ware vehunu duwas ware vehunu wagutu emvima naketten ei ware vehunu wagutu bayan koddem buna ka wanya enisbatun nede maselen ei jais kamak ekamo nisben ei nakatak sababukam wanya ei udde no sababukam gabukure ei uddano nennes ei meena nakaten ei e hadisaen hingi wagutu bayan koddem gotum e nakata nisbe kuranya e wagutu nisbe kurakam wanya ei hudda kameke wa hadhihi ja'izatun bi an yurida bi qawlihi mutirna bi naw'i kada ei ja'ana al mataru fi hadha an naw'i ei fi waqtihi Sheikh Hussain rahimahullah misalas bayan kurakun ei misalaka meena nakatek wara vehun ebuna boge mane ki mi naket lagem fahun e wagutu ga wara vehun wahak meena duwasserege vehuni duwassar bayan kurmattaka nakatu ga wahaka bunun ei jaiz kame ke ennames nakata sabab nisbe kurakun wana bei jaiz kame none ehma mitim ba Sheikh Hussain rahimahullah mitanga tafsir kurabba em algon men ves algon men terega wahaka deke uleru ga ves mi maanaga nakatten algonmen beenun korenje faragga sawum dekigenwana meena nakatten ෑma ware wehen meena nakatekka va gadawan midenne maanaga maanakure ekomanya e waani shuruku amarutottere gehennames ei ekamen hadisaen hinga wabudu denegatu mattaka algonmen e duwassaruga wahaka bunumakon ek maaneki ei e duwaswaruga sawum ekam waakama gabukurane kinon ekamas meenakame hingi meena duwaswaregge bonumuge otum beenun kore ibarat embejam ei shirku gamalenu e jaiz kam emitanga me tin gota mihum beenun kurati e gotten odi Sheikh Hussain rahimahullah tafsir kurwa mi fotuga sharahaga bayan kurwa e mitanga man nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura basful mutirna bi nawi kada e gota bone mihum ebuna bunun ei goska meteranga bedehko e mitanga e ba ei binaw ikaza egmane ki bisababi naw ikaza meena nakatege sababun ne vehuni em ei mubagot ek meena nakatege duwassorge vehuni enno mita murad egotan aanama egmane ki muddu ane emihun etanga baag beenon kofati sababuge maana em egota sawwan nisbe kurak aanama ei evesadaka muddege baane gotennu de musannif rahimahullah genna foni بدال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا فأنزل الله هذه الآيات ولهما إجماع كان كس بخاري مسلم روايتك وينكر عفوا ولهما من حديث ابن عباس بتاعك مي haqiqatuga musannif rahimahullah mitanga me riwayat ishara kore walahuma ya bayan ko di bukhari muslim angen names me riwayat ki bukhari muslim ki riwayat no hame ke muslim ki riwayat ek mane ki liumuga wata kumasre olme nisbatan kurum geni alapa uniyam me adaburikama ka bunanama me galam nubagotaka agum me kan duluga olmen hen galamuge olmen ara fendi astu me riwayat ki muslim ge riwayat bukhari muslim ki riwayat names मतनुगा बयान को होती वलहुमा इगमाने की बुखारी और मुस्लिम min hadith ibn Abbas Abdullah ibn Abbas के फराब पर वारदफा बस को लेवे रिवायत हदीस माना हदीस के माना के नवाफोन वफी रिवायत के असर قال بعضهم इबामी मितरम bayम में बुने उड़े लक़द صدق नौ कदा वकदा मिवेनी एन नकते तेदुवेचे एक माने कि नकतन एव निस्बत को एवले उलुम सीधावे एक वक्त bayम में बुने मुंदिए فأنزل الله هذه الآية دم من الله إبامهم جه عقيدة باطل كرم من آية باوالف من آية باوالف بيه دم آية تبيدار فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون
لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون مي آية باوالبي مي سوبرتك سورة الواقعة فانساس واقعة هدي فسونايت أدي ديوانا مي آية باوالن سوبك إبامن عقيدة ردود مانك تاريتك أبيغوتن نكتك أبيغوتن إبهن قبول كرم دي عقيدة كي باطل عقيدة كي إقالة تأثير نكم كنو هنگاكم بيان قدومتك مي آية باوال مي آية تكتب مرادك فلا أقسم بمواقع النجوم එම ෆුර්ත මොති නෆී කුරබා මිතාංග ඉල්මරින් බොඩ විදාවල මෙහා තෆ්සීර් උතෆාදු වහත් දෙකේ පවෙන්නමස් බොඩ එම්ම රංගල මානෙකුම් ෆෙන්නනි තම්බි සමාලකම ගෙනව මට්ටක ගෙනස්වා නෆීගේ ලෆ්ස් මානෙකි සමාලු කම් මි කම මිකමගේ මුහිම්මකම දෙබු මට්ටක ගෙනස්වා නහීගේ ඉබාරත් فلا أقسم بمواقع النجوم دنّي تمن إله هو وحي كربمه نغمي تريتكوගේ මෞකයට තරිතෝගේ මන්සිල් එසොර්මෙන්ගේ ෆලක් දතුරු කරමුන්දා මන්සිල් තනොත ෆලක් කිමන් ඉලාහු هو وحي كربම මෙහර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එච්චක ගන්දි هو كربම ෆිය මෙන් දෙහ කොදෙනි එච්චකගේ මුහිම්ම අලගොම ආයාතුගේ එච්චකගේ මුහිම්ම කන් දෙහ අලගොම මෙන්නකන් උද්දේනවාන අල්ලාහ් තාලා ذات ෆෝනෝ එන් එච්ච ගන්දි هو කරක් එන්නමස් Allah subhanahu wa ta'ala kalam irad kurabchi gandi huwa kurabba fiya men deh kodene kamuge muhimmukam adi e huwa kurab mafawga denganna khabaruge muhimmukam awamna deh kod e mitanges me taritakuge mawqa'ata echi datru kurmunda maguta falakta gandeba ekalange wahi kurabba angwani wa innahu la qasamul law ta'lamuna adhim tibami hunna එනක් මේ තරිතංගේ දතුරු පුරා මගුතක විකංකම්ග සිද්රුත එගේකම්ග වානම එයි වරම් මතියරේකම් වා හුවායික් එම්බිම තරිතං අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තරිතකුගේ ඒ ෆලක්ත ගන්දේ වහී පුරවමු එකම කී වරම් මතිවරේ හික්මත ගට්ටක ලෙබිෆා වකන්තත් එගේ එහෙන්නමස් එමිහුම් මේ ගබූල් කුර අකීදාය මියා එවස් ගුළුමෙන්නක මින් දෙයක් إنه لقرآن كريم إفوق هو قربان فدمنا إن الله بيان قربي هو جواب إنه لقرآن كريم هم بشر أي ما بيجم قرآن الله قفته قلت دوركم غاب بيان قد في كتاب مكنون ركعت القريفا فتكا ليفاوي لا يمسه إلا المطهرون طاهر قربي جم بيكونوني إفتكوا مبيهت إجماعه كي ملائكة الله متى بيان قرآن إتجدي كبيه وين طاهر فاوا الله سبحانه وتعالى طاهر قربا بين ملائكة بيكرنك تنزيل من رب العالمين أي عالم تبري الله سبحانه وتعالى حضرة باوا لبوا ففتك أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تبامهم مي واهكين هي إنكار قرني مي واهكين تبامهم تفرولار الله سبحانه وتعالى كشور قد دبوا فوتي وامي قربان في كلام حضرتم باوا لي ماتوري ما فوتك وتجعلوا رزقكم انكم تكذبون دين مي باب فرت بيان كر آية متانغا مي آية كي وتجعلوا رزقكم انكم تكذبون تبامن مان الله رزق دبي ما بس اكلام دوكو اكلام نون ان فراتكن تبامن نسبت كروني تواهت واره الله وسوي ما بس رزق نسبت كروني كمس نكتك adi emen kommes alkon kura kommes budak embima ei niyomatta kufuru ei Allah subhanahu wa taala kufuru ekam wadi mi ayatto ge inkar kura fem emiyun e qabul kura kala ta'sire nuwaka mi ayatto ge bede kodde e taritaw ge mawqeta gande waafa se bayan kurbi emiyun e niyomatta ge kufuru man Allah fiwa em faratta ge ekankan amburamun dawa embima ei awmenna mi tanu milibe filaawalaki Allah subhanahu wa ta'ala bayan qura fani efada kamek enaketawga labwafa nuwakan adi Allah kan uriya rizqe tanaskodde farataki e faratakan awgonne ekankan nisbe kuranje isab me babuga gennawa fa adi ayat hadis nimalawa fa nide bidaloni fihi masail mi babun nerawun faada al-ula tafsir ayat al-waqi'ah surah al-waqi'ah iswadi ayatu bi tafsir ay وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون هي آية المراد أو من إيش بيان جم فرت معنا يبابه بيان كفر مياه الثانية
zikrul arba allati min amril jahiliyati jahiliya zamanu kantattaw teremwa hataru kamek me ummatu kamehun duono kon hifattana ko bayan kur be kon hataru kamek kambes mi baamun awmanna engi gejje awun mireves patam ewa mitago mi faako الثالثة ذكر الكفر في بعضها ميغ بايك كانتتكم وني كم باوتك كفرك كم بايك مانكي جاهلي زمانك بايك كانتتو ترين එකේ පන හතරකම බයන් කරගෙන ඒකෙතරෙන් බයිකංකං එයි කුෆරා ගොළුඹරි කමෙන්නෝ එකම කුෆරු ගවාහක මෙන්නනි කොංකම එකත් නකෙත්තක වාරේ නිස්බෙක් කුරුන් එයි ශිරුකු ගාමලෙක් ඒකමකෝ මයිතාක මච්ච රොයින් එයි ශිරුකු ගාමර කුෆරු ගාමලෙන්නෝ එහෙම එකේ පන බයන් කරබි මේ හතරකම් කමුගෙ තෙරෙයි බයිකංකං එයි කුෆරු ගාමලෙක්කම සවුම නැංගෙන් ගෙච්ච ඒ හතර ජාහිලි zamaanu හතරකම් ගෙතරෙයි baik kangkang ei kufuru ga amalatu teremwa kangkang engengech jahili zamanu komme kame nuvedana kufuru ga amalak vedana faabe kabes ei komme faabe ki kufrenno miha kafaru akamenu adi komme faabe ki shirukem besnu komme shiruka ki faafa ekam komme shiruka ki me komme shiruka ki faafa ekam komme faabe ki shirukenno الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة හතරු වනේ කුෆුරුගේ තෙරේක හිමෙනේකන් ඒ කුෆුරෙක්ගේ සවුම් මීහුම් මිල්ලතුම් බේරුවගේ නුදා කුෆුරවස් එවස් මිතන වගම නැගෙන් ගෙච්ච එයි මිසාලකන් වහිය අන්න ඉස්තිස්කා බිල් අන්වා'i බාදුහු කුෆ්රුන් මුඛ්රිජුන් මිනල් මිල්ලති ව බාදුහු කුෆ්රුන් දූන කුෆ්ර් ඉතා ගවුන් බයන් කොමෙදී නකෙත්තකුම් වාරේ උම්මීද කුරුන් එයි බයික් අකීදා ගබෝ කරා ගොතකුම් මිල්ලතුම් බේරුවගෙන්දා කුෆර් කො සිදානක ඒ සීදා එතකෙච්චකි වාරේ මේ උබද්දා එච්චේ කම්මුනේ දැන් මිල්ලතුම් බේරු අනකම එක්සසකි මෑන් අල්ලාහ් කම් වෙස්සවනි එකලාංකම් උබද්දවනි එන්නමස් මිච්චකි සවබෙබ්බා එච්චේ ගබෝ කරා කොන්න එවස් කුෆර් එක මේකේ සව මෙහා මිල්ලතුම් බේරනවා ඒ ගොඩ කුෆර් ගාමලෙක් එමිතාංග තෆ්සීර් වෙදී ඒවා කුෆර් වෙතරේක ෆිගු ඉල්මර් විදාලන් කුෆරුන් දූන කුෆර් බොඩ කුෆර් නෝ ගොඩ කුෆර් වුණ ඒ हदीस का बयान करवा हुए मुस्लिम का दिमाग चेगों में से कुफर का अमल फासिक अमल है सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र हदीस कुरानी मुस्लिम का दिमाग चेगों में फासिक अमल है व क़ितालुहु कुफ्रुन एना हंगुराम कुरमा की कुफ्र का अमल है एकम कुरान का बयान अल्लाह बयान करवा व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीना क़ततलु फ़अस्लिहु बैनहुमा मुमिनुन ගෙතරෙන් දෙබේකු ගතුලකම් හංගුරාම කුරා නම ඒ දෙබෑමියුන් ඉස්ලාම් කුරා රසූල්ලා කුරාස් මේ මිතරම් මියාතුක බෙදේ කොද්දේ එමියුන් එබ්බේ කනබේක ගතුලු කුරා හාරතුක සෙබෑමියුන් නකි මුමිනුන් වයන් තායිෆතානි මිනල් මුමිනීන් ඉක්තතලු එම්බිමා ඉස්වේදී හදීස් ක කුෆර් ගේ මුරාද කි මිල්ලතුම් බේර නොවා කුෆර් ක බෙන්ගේ ඒ කතුලු කුරමුන්දා හාලතු ගාවස් එමියුන් ඊමාන් ක නිස්බෙක් ක ෆෝතිම කුරාන අමෙහෙම qisos ක ආයතුක ෆමන් උර්ෆියා له من أخيه شيء ඒනාග අඛාග කිබන් එච්ච මාෆ් කර විජ්ජියයි එම කාතිලා මක්තූලුක දේතරේගස් ඉස්ලාමි අකුවන්තකම් එක්කම් කුර්ආන් බදේහකොත් එම එකමුකයි qital ඒ කුෆුරුකම් හදීස් ක බයන් කො ෆොන් ගිරවස් ඒ කුෆුරු ඒ මියා මිල්ලතුම් බේර නොවා කුෆුරුකම් කුර්ආන් ගෙබ දේහකොත් එම බය කුෆුරු ඒ මිල්ලතුම් බේරවා කුෆුරු ඒ බොඩ කුෆුරු අනබ්බා කුෆුරකි ශරයි ලෆ්සුතෝ කුෆුරු ආසෝදස් ඒගේ සවම් මියා මිල්ලතුම් බේරවෙක නොදා කුෆුරු එමෙ කියන කුෆුරුන් دون كفر بودو كفر فيها كودا كفر ام ايس مين او نغينجه كفر كتريك بيدبا هيمنك الخامسه فسوره اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمه ما النبي صلى الله عليه وسلم بس اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كيفان بيان كره بس اي تي من اله بارتم كترين ابيكو تي من اله ني تي من اله امام بحالو انبيكو එකලාගේ කුෆර් වහාලුග හිඟජේ එයි ඒ නියමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා එම් ෆරාත්තක නිස්බෙක් කරමුග සෝ السادسة التفطر للإيمان في هذا الموضع بتاع අලුගොමෙන් ඊමානුග මේ ඊමාන මේ ගුලේ තංකොලග විශ්ණු කොබාකන් හගේගේ මොරාද එයි ඊමාන්කම මේ ගුලේ සවබකි वारे फेनुगे न्यूमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिया एम फरातक निस्बे कुरुंगे अलगुन मेंगे ईमान कुफ्रा गुलुम हुरिकमे न्यूमें अल्लाह नु फरातक निस्बे कुरुं
أمهم التفطن للكفر في هذا الموضع. إما فرد موتي التفطن للإيمان في هذا الموضع إيمان كم كترين باكمن نيوم الدب فراغ الله أو من نيوم الدكرون. أمهم كفر كترين باكمن أي نيوم الدب فراغ دوكم فإم فراتك أو من نسبة كرمس. إبس مين أو من إنجيج. أمهم الثامنة أبني التفطن لقولي لقد صدق نوع كذا وكذا. أمهم مين أين نكتك تدوجه بنا بنمجه ඒ මානෙකි රංගවල මානෙ නුම්කමස් අවමන එංගෙච්ච එකල අසරෙක් ඒ නකතුග ලබ්වා පනවා ඒනි මි නකතෙ තෙදුවජේ බුණජේ ගමානෙකි නකතකාමෙද මෙහු ගබුරු කුරුම්ද අකීදාය එමු ඊමාම් වඩ එන්නොත මිසාලක අවුම් මේකේ මීන නකතෙක්ග මීන නකතකි වාර වෙහෙ නකතෙක් මිදෙන්නේ මානායක පුනාක වඤ්ඤා ඒ නකෙක් ලෑගති මවගම් බුණනි වාර වෙවනේ පුන නකෙක් තෙදේ එම්මෙක් මානක අරුම කොදු ගබෝල් කුරේ නකතාබේ මෙන් ගබෝ කුර අකීදා එම් ඒ රංගවල අකීදා التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم أمهم نوان فادائك علم انغنى دي عالم علم وريا مت أستاذ انغنى دي أستاذ داري ورنك كنكم وسنادي نمتكا سؤالك أسلوب بينهم كرم ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕನ್ನುವ ದೇಕಂಗೆ ಜಾಯಿಸ್ ಕಮೆಕ್ಕ ಮೆತನ ಬದೆಯಪ ಇಮಾನ್ ನಬಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಹದೀಸ್ ಕುರ ಕೀಗದ ಫುರ್ತಮಾನ್ ನಮ್ಸ್ ಅತದುರುನ ಮಾದಾ ಖಾಲ ರಬ್ಬು ಇಬಾಮಗೆ ವೆರ್ರಿಸ್ ಕದಾಂಗ ವಹಿ ಕುರ ವಿ ಕೀಕೇಕನ್ ತಿಬಾಮನ್ ಎಂಗೆ ಹೇ ಇಮೆನ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದನಿ ಕೇವಾದೆ ಮುದರಿಸಕ ಮೀಹುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಂಗೆ ಬೊಡ ವಿಸ್ನಾದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಮತ ಮೀಹುಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಂ ಎ ತೆರೆ ಬೊಡ ವೆದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಸುವಾಲೆ ಮುಫೆದ್ದುಂಗೆ ತಾಲೀಮುಗ ಬೇಣು ಕುರು ಮುದ್ದ ಅದಿ ವರ ಎದಿವಿಗೆ ವಾಕಮೆಕ್ ಏ man nabi sallallahu alaihi wasallam ashabekan uganna dew mattaka nehinga samalkum hodagat mattaka ekay paanu suwalenge ufet exam perigen den sahabin ege jawaba meduga istane mudarisums egoda kula wadema suwalenge ufadda piyan dariwarum ege jawaba mo disnam parana den ekay paana jawab debbamugen ehmai kiyawadiruge adab ge terega ekay paana daskot debba pawa matwari adabe shakenne ekay paana ki emme tarbiyatuge emme matwari muallim duniyage tarin dekpawa पुरिया उस्लूब तके केफान वनी तालीमुगा मातवेरी उस्लूब तवनी बेनुम कुरबा इशारातु नीहु नदस्पदिल मु उस्लूब एक तरेगा इल्मन फाह कुरबा मस माहुगा आदत ने केफान दस्पदिल इसकरी अश्शहरु हाकदा माहिक ए मिवरे मी निहार में दी है फाहे दी है शहरु हाकदा एम शहर की में इफ़ार देफार तेमफा एक माने की शावर 30 एक हदीस को रबाब देंग अनेक का हदीस को अशहर अकदा देंग तिम्मन फार एंगिल मणुबाल अशहर अकदा एक माने की बैफार अशहर 30 अने बैफार शहर नवास के पान एंगिल फोड़ो एंगिल मणुबा में किया दे में तालीम को उस्लूब देखे पान बेनु को रबाब एक तरह के उस्लूब में ताकि सवाल को बयान करा العاشرة وعيد النائحة ميتا مچ مصیبات کینو کرویگن گدے روئے تم گوری وعید گوا ایک ہوری عذاب گوا اگم نگن کے جئی اگم بیان کری افد میہا توبانو مروج کموان مک قیامت دو نے تدوارو اینگ ہنگن ور نورکا تری بئی جئی فکر می گڈ وبا ایکل بئیگ اینگ حالت ہونا نوبا کم سگا وا حدیث کا بیان کرا ایکم کے نورکا تری کم بسمی बाबू आगमन एंगे जय साहब मैं बाबू निम्माल बापणी आगमन फियालस मी साहब निम्माला ने देंगोती फोटोगे 30 वन बाप ए बाबू कट्टवापणी के कुरान का आयत को मी बाबा की हकीकत को वरन आगमन कुछ बाबू तक सर मोहिम बाबा ने नसी बाबा की लोबी के शरई मिंगन बयान को दे बाबू वर मोहिम बाबे आगमन रात करविया अन्नहु कुर्दो गरे मी बाबू फशान हदा सुब्हानक अल्लाह बिहम्दिक أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.